자비로우신 하나님 감사합니다. Dios misericordioso, le damos gracias. 이번 3박 4일 학예수양 일정을 허락하여 주신 것 감사드립니다. Le damos gracias a que nos permitiste durante 4 días el retiro de verano. 3박 4일 일정을 통해서 하나님이 살아계시고 하나님 앞에 우리 운명을 발견하고 구원의 은혜의 시간을 주신 것 감사드립니다. Le damos gracias a que pudimos conocer en el retiro que Dios existe y sobre la salvación. 아직 복음의 확신을 얻지 못한 분들이 있다면 이 시간 말씀을 통해서 구원의 은혜로 인도되기를 간절히 소망합니다. Deseo fervientemente a la persona que aún no fue guiada a la salvación que pueda ser guiada. 마치는 시간까지 온전히 주 하나님께만 의지합니다. Confiamos hasta el final en el Señor. 언제나 저희를 사랑하여 주시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. 아멘. Amén. 성경 보시겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 고린도후서 6장 1절 2절 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 2. 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlo todos juntos. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. 이 세상에서 가장 중요한 시간은 지금이라는 시간입니다. El momento más importante en este mundo es ahora. 구원받기 가장 좋을 때도 지금입니다. Y el mejor momento para ser salvo también es ahora. 오전에 말씀을 통해서 구원을 받으신 분들은 오늘 말씀을 통해서 더 확신을 얻을 것이고 Las personas que recibieron la salvación a través de la palabra de hoy a la mañana van a estar más firmes, con más seguridad. 아직 구원의 확신을 얻지 못한 분들이 있다면 구원의 기회가 되기를 간절히 Y 소망합니다. para aquellos que aún no están seguros de la salvación, espero que sea una oportunidad de salvación. 이 세상에서 가장 중요한 준비는 천국 갈 준비하는 것입니다. La preparación más importante en este mundo es prepararse para ir al cielo. 여러분 제가 몇 살 정도로 보이나요? ¿Cuántos años les parezco que tengo? ¿Cuánto? 50살. 50살? 상처받았습니다. Me lastimé. 제가 57세입니다. Tengo 57 años. 제가 지금까지 살아오면서 가장 잘한 일이 바로 구원받은 일입니다. Lo mejor que hice en mi vida hasta ahora es ser salvo. 이번 학예 수양의 가장 중요한 것은 뭐냐면 나의 존귀한 가치를 하나님 앞에 회복하는 것입니다. Lo más importante y el propósito de este seminario bíblico es restaurar mis preciosos valores. 우리가 구원받을 때 이 존귀한 가치는 회복되는 것입니다. Entonces, cuando recibimos salvación, el precioso valor se recupera. 우리 짧은 시간에 많은 성경을 배웠습니다. En poco tiempo aprendimos muchas palabras de la Biblia. 다 알아서 믿는 것은 아니고 이해되는 것만 믿어도 아무 문제가 없습니다. No es que creemos en todo, entendiendo todo el 100%, sino es conocer la Biblia. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하기 때문에 구원은 결코 어렵지 않습니다. Ya que Dios quiere que todas las personas reciban la salvación no es difícil. 그러나 성경은 이렇게 말씀하십니다. La Biblia dice esto. 구원을 헛되이 받지 말라고 말씀하십니다. Dice que la salvación no sea en vano. 헛되이 받는 경우가 실제 있습니다. De verdad existe que reciben la salvación en vano. 이 구원의 기회를 놓치는 분들이 안타깝게도 있습니다. Lastimamente, algunas personas se pierden la oportunidad de recibir la salvación. 여기 계신 분들은 단 한 분도 그런 분들이 없기를 소망합니다. Entonces deseo que ninguno se pierda de acá, que no pueda recibir la salvación. 제가 이런 말씀을 전할 때마다 생각나는 분들이 여러 분 있습니다. Hay muchas personas que me recuerdo cuando doy esta prédica.
한 분을 소개하자면 이와 같습니다. Si presento a una persona, es esto. 46세 되신 분이 한번 교회당을 찾아왔습니다. Una vez, una persona de 46 años vino en búsqueda a mí en la iglesia, a la iglesia. 이런저런 얘기를 하면서 마음이 너무 좋은 것 같아서 다음 주에 집회가 있으니 꼭 들어보라고 강력하게 권유를 했습니다. Bueno, tuvimos charlas, entonces, como me pareció que sí quería escuchar, le recomendé para que venga la próxima semana a escuchar el seminario bíblico. 그분이 말했습니다. 말씀을 꼭 듣겠다고. Y entonces esa persona me responde que sí va a escuchar. 그래 지금 바쁘기 때문에 3개월 뒤에 그때 듣겠다고 말씀했습니다. Sin embargo, me dijo que ahora estaba ocupado, entonces lo escuchará después de 3 meses. 저는 다시 한번 강력하게 권유했습니다. Entonces le pedí fuertemente otra vez. 늦게 와도 괜찮으니까 꼭 다음 주에 성경 강연에 말씀 들으라고 강력하게 권유했습니다. Entonces le pedí otra vez fuertemente que venga, aunque sea tarde. 그분이 갑자기 화를 냈습니다. 분명히 듣겠다고 했는데 왜 강력하게 권유하냐고 말을 했습니다. De repente la persona se enojó y me decía, yo te dije que sí escucharé, pero ¿por qué me decís que lo escuche después, la próxima semana, en vez de 3 meses después? 더 이상 말할 수가 없었습니다. No podía seguirle pidiendo. 그리고 얼마 후에 지역 신문에 그분의 소식이 올라왔습니다. Sin embargo, después escuché una noticia de esa persona en el noticiero. 교통사고로 돌아가신 겁니다. Es que esa persona se murió por un accidente automovilístico. 제가 어떤 마음이었을까요? Entonces, ¿cómo me habrá sentido? 그분이 화를 냈어도 한 번 더 권유했어야 되는데 라는 아쉬움이 있었습니다. Entonces tenía muchos arrepentimientos de que tenía que pedirle una vez más para que pueda asistir. 하나님의 구원의 기회가 있을 때 반드시 구원을 받으셔야 됩니다. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de la salvación de Dios, definitivamente debemos ser salvos. 다른 건 미뤄도 구원만큼은 미루면 되지 않습니다. Podemos atrasar otras cosas, pero la salvación no se atrasa. 여러분 이번에 구원받지 못하고 내가 가는 곳이 있다는 걸 알아야 됩니다. Entonces, esta vez vamos a tener que saber que si no recibimos la salvación, vamos a ir a otro lugar. 지옥 가면 반드시 2가지 사실을 경험하게 됩니다. Vamos a experimentar 2 verdades cuando vayamos al infierno. 지옥이 반드시 있다는 것을 알게 될 것입니다. Vamos a conocer que sí existe el infierno. 그리고 이런 말씀을 듣고도 구원받지 못한 내가 얼마나 강팍했는지 다시 한번 처절하게 깨달을 것입니다. Y también van a reflexionar, aún escuchando estas palabras, cuán duro estuve. 구원은 단 한 번 잊지 못할 평생의 나의 경험입니다. La salvación es una experiencia que nunca se podrá olvidar. 구원은 감정이 아니고 느낌이 아니고 반드시 성경대로 받아야 됩니다. La salvación no es emocional, no es sentido, sino es recibirlo bíblicamente. 그러려면 하나님 앞에 나의 영적인 상태를 분명히 알아야 됩니다. Entonces debo saber claramente mi condición del espíritu. 여러분 통장에 돈이 아무리 많아도요. Sí, aunque tenga mucha plata en la cuenta bancaria, 예를 한번 들어보겠습니다. por ejemplo, 통장을 열어봤는데 abren la cuenta bancaria 통장이 동그라미가 많아요. y tienen muchos 많이 ceros. 찍혀 있어요. Tienen muchos ceros. 좋아요, 안 좋아요? Entonces, ¿están felices o no? 뭐 1,000페소, 10,000페소, Puede ser 10만 1,000 페소, pesos, 100만 10,000 페소. pesos, 100,000 pesos, 1,000,000. 동그라미 올라가서 너무 행복하죠? Entonces, cuando cada vez más se aumenta el cero, están muy felices, ¿no? 근데 자세히 들여다봤더니 Pero viendo detalladamente, 제일 앞에도 0이었습니다. el número más adelante también era cero. 아무 의미 없습니다. Entonces, no tienen ningún sentido. 동그라미가 많은데 앞에가 1이라고 한다면 어떻게 될까요? Pero si solo es uno delante y tiene muchos ceros, ¿qué es? ¿Cómo sería? 그 1이 이같이 큰 구원입니다. Entonces, ese uno sería tal cual como una salvación tan grande. 구원이 너무나 중요하기 때문에 다시 한번 정리해 보도록 하겠습니다. Como la salvación es algo muy importante, resumiré nuevamente lo que escucharon.
하나님 앞에 우리 영적인 상태를 깨닫는 것이 너무너무 중요합니다. Es muy importante darnos cuenta de nuestra condición del espíritu ante Dios. 병원의 치료도 중요하지만 진단받는 것도 굉장히 중요한 것이죠. Es importante también el tratamiento en el hospital, pero también es importante qué enfermedad tengo. 욥기 25장 4절로 6절. Job capítulo 25, versículo del 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? 하나님 눈에 비친 인간의 영적인 상태를 말씀으로 비유하고 있습니다. Acá se está dando una parábola del estado espiritual del hombre ante los ojos de Dios, como una vida, como un gusano. 성경에는 우리 인생을 구더기 인생이라고 비유하고 있습니다. En la Biblia da significado que nuestra vida es como un gusano. 그럼 구더기 어디 살죠? Un gusano, ¿dónde vive? 이게 한국의 화장실입니다. Acá es un baño de Corea. 오래전의 화장실입니다. Es un baño muy de antigüedad. 여기 이게 무엇입니까? ¿Qué es esto? 구더기입니다. Es un gusano. 하나님은 피조물 가운데 가장 밝은 태양도 더럽다고 하십니다. Incluso el sol, el más brillante de todos los seres, Dios dice que es sucio. 우리와 기준이 전혀 다릅니다. Entonces los estándares son completamente diferentes. 하나님 눈에 비친 인간의 모습은 마치 구더기 인생과 같은 것입니다. A los ojos de Dios, los humanos somos como una vida de gusano. 구더기인 신분으로 사람과 함께 할 수 없는 것처럼 죄인인 신분으로 하나님과 절대 우리는 함께 할 수가 없는 것입니다. Así como uno no puede estar con las personas como un gusano, tampoco uno puede estar con Dios como un pecador por naturaleza. 즉 스스로 천국 갈 수 없다는 것을 확실히 알아라고 말씀하고 계신 En 거예요. otras palabras, nos está diciendo que no podremos ir al cielo por nuestra cuenta. 욥기 35장 7절로 8절입니다. Job capítulo 35, versículo del 7 al 8. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. 하나님의 눈은 현미경과 같습니다. Los ojos de Dios son como un microscopio. 그 눈으로 인간의 내면의 세계를 들여다보았을 때 진정한 의인은 하나도 없다는 것입니다. Entonces, cuando mira el mundo interior del hombre con esos ojos, ve que no existe una persona verdaderamente justa. 우리 나와 관계된 사람들을 사랑도 하지만 미워도 합니다. Nosotros amamos a las personas que están relacionadas con nosotros, pero también las odiamos. 진정한 의인은 사랑만 있고 미움이 없어야 되는 것이죠. Una persona verdaderamente justa debe tener solo amor y ningún odio. 그래서 인간의 선은 위선이고 제한된 선이고 죄가 발린 선이 되는 것입니다. Por tanto, la bondad humana es hipocresía, bondad limitada y bondad llena de pecado. 예를 들어보겠습니다. Por ejemplo, 어떤 어머니가 호떡을 굉장히 좋아했습니다. a una madre le encantaba el panqueque. 그 아들이 그것을 알고 한 달 용돈을 모아서 호떡을 다 샀습니다. Entonces el hijo se da cuenta, ahorra plata y le compra un paquete de panqueque. 어머니에게 갖다 드리는 과정 속에서 시궁창에 빠뜨렸습니다. En el proceso de llevar, en el medio, cuando estaba en camino para llevarle a la madre, se le cayó en un lugar tan sucio. 너무 아까워서 다 모아서 어머니 갖다 드렸습니다. Entonces, como todo era pérdida, igualmente lo metió en el panqueque y se lo llevó a la madre. 그 호떡에는 온갖 더러운 오염물이 묻혀 있었습니다. Sin embargo, estaba todo con mancha de suciedad. 엄마가 먹을 수 있을까요? La madre, ¿pudo comer? ¿Habrá podido comer? 마치 인간의 선은 하나님이 받을 수 없는 죄가 발린 선과 같습니다. Por tanto, es como el bien de los humanos, que es el bien del pecado que Dios no puede recibir. 어떤 사람에게 구원이 가장 기쁜 소식이 될까요? ¿Para quién será la salvación la noticia más gozosa? 바로 하나님 앞에 자신의 영적인 상태를 알고 회개한 사람입니다. Es una persona que sabe que es pecador ante Dios y se arrepiente. 성경은 이렇게 말씀하고 있죠. La Biblia está diciendo esto, ¿no?
마가복음 1장 15절 함께 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos San Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. 하나님 앞에 자기가 죄인인 것을 알고 회개한 사람입니다. Es una persona que sabe que era pecador ante Dios y se arrepintió. 오래전에 제 집무실에 어떤 학교 수학 선생님이 오셨습니다. Hace mucho había llegado un profesor de matemática. 책으로 된 이 성경 강의의 내용을 다 공부하고 오신 분입니다. Era una persona que había visto todo el seminario bíblico a través de un libro. 그 책 내용을 정확하게 이해하신 분입니다. Era una persona que sabía completamente todos los contenidos del libro. 그리고 저에게 물어봤습니다. Y me preguntaba 내가 구원받은 게 맞냐고. si yo de verdad recibí la salvación. 제가 아무리 확인해봐도 그분은 구원을 받은 것 같지 않아요. Pero aunque confirmaba, no podía asegurarle que sí recibió la salvación. 그래서 이렇게 말씀을 드렸습니다. Entonces le dije, 선생님, 어떤 학생이 답을 맞췄습니다. 수학 문제 답을. un estudiante te da la respuesta correcta de una cuenta de matemática. 근데 그 풀이 과정을 몰라요. Pero ese estudiante no conoce el proceso. 그럼 이 학생은 이 문제에 대해서 이해를 하고 있는 것입니까? 못하고 있는 것입니까? Entonces, este alumno está entendiendo sobre el proceso de la cuenta o no. 그 선생님이 대답했습니다. 이것은 못하고 있는 것입니다. Entonces el profesor me responde, no, este estudiante no sabe. 선생님이 그와 같습니다. Es como, este profesor era como ese estudiante. 선생님 구원을 받은 것이 아니라 학교 공부한 것처럼 공부로 이해한 것입니다. Entonces el profesor no es que lo sabía, sino era como estudiar. 물에 빠진 것을 아는 것과 물에 빠져서 내가 건진받은 것은 다른 것입니다. Saber que me estaba ahogando es diferente a ser rescatado de ahogarse. 우리 각자가 하나님 앞에 죄인인 것을 알고 회개한 사람에게 가장 기쁜 소식이 구원인 것이에요. La mejor noticia para quienes se arrepienten y se arrepienten después de darse cuenta de que son pecadores ante Dios es la salvación. 성경은 예수님을 통해서 참된 회개가 무엇인지 말씀하고 있습니다. La Biblia está diciendo a través de Jesús cuál es la gracia verdadera. 이 비유 말씀을 통해서 정리해 보도록 하죠. Vamos a ordenarlo a través de este versículo que hace parábola con esta palabra. 누가복음 18장 9절로 14절. San Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 구절은 길지만 그렇게 복잡하진 않습니다. El versículo es tan largo, pero el contenido no es tan confuso. 설명드리겠습니다. Les explicaré. 이것은 바리새인과 세리의 비유 이야기입니다. Esta es una historia sobre una parábola del fariseo y el publicano. 바리새인은 자칭 의인을 대표하고 있고 Los fariseos se llaman a sí mismos representantes de los justos 세리는 죄인을 대표하고 있습니다. y los publicanos representan a los pecadores. 예수님은 바리새인이 잘못했다고 말씀하고 있습니다. Jesús dice que el error enorme fue del fariseo. 왜 세리는 의롭다함을 받고 바리새인은 의롭다함을 받지 못했을까요? Pero ¿por qué el fariseo no era justo y el publicano sí era justo? 바리새인의 3가지 잘못된 회개의 모습이 있었던 것입니다. Es porque se vio 3 imágenes erróneas del fariseo. 첫 번째, Primero, 바리새인은 자기를 의롭다고 믿은 것입니다. el fariseo confiaba en sí mismo que era justo. 행위로 지은 죄만 죄로 여긴 것이에요. Entonces, él solo se tomaba los pecados sobre los actos. 우리는 어제 배웠습니다. Nosotros ayer aprendimos 죄의 출발점이
행위입니까? 마음입니까? Los pecados, ¿desde dónde arrancan? ¿Desde los actos o desde el corazón? 하나님은 행위만 보십니까? 마음도 보십니까? Dios solo ve los actos o el corazón también. 모든 죄의 출발점은 마음입니다. Todo lo que se arranca desde los pecados es desde el corazón. 바리새인은 기준을 잘못 잡은 거죠. Entonces el fariseo tenía un estándar erróneo. 행위로 지은 죄만 죄로 여긴 것입니다. Ellos solo se tomaban los pecados cometidos mediante acciones. 지금도 많은 사람들이 죄 없다고 하는데 그것은 바로 행위로 기준을 잡아서 그런 겁니다. Muchas personas se dicen que no tienen pecados, pero ellos tienen ese estándar de que solo son contados por actos. 11절에 보시면은 두 번째 잘못이 있죠. Y si vemos en el versículo 11 está la segunda errónea, 이 el segundo 세리와도 같지 error. 아니함을 감사나이다. Te doy gracias porque no soy como el publicano. 여러분 이 세리와 비교할 것이 아니고 바로 말씀의 거울에 비춰봐야 됩니다. No es que tengo que compararme con este publicano, sino me tengo que reflejarme con la palabra. 세 번째 바리새인은 계속 이렇게 표현하고 있습니다. Tercer error es que se expresa así todo el tiempo. 나는 무엇을 했고 나는 무엇을 했고. Yo hice esta cosa y hice esta cosa. 천국 가는 기준을 자기의 의와 자기 공로에 의지하는 것입니다. Y entonces tiene su voluntad propia y el mérito propio. 잘못된 회개를 한 것입니다. Hizo un arrepentimiento erróneo. 참된 회개는 13절에 나와 있죠. Un arrepentimiento verdadero se encuentra en el versículo 14. 바로 세리와 같은 회개입니다. Es el arrepentimiento como el de publicano. 하나님 앞에 자기 영적인 상태를 알고 불쌍히 여겨달라고 외쳤습니다. Entonces él clama que conoce su condición del espíritu y él clama que tenga piedad en él. 죄 때문에 오늘 밤에 죽으면 지옥 갈 운명인 것을 분명히 알았습니다. Entonces él sabía que definitivamente su destino era de ir al infierno. 나는 죄인이라고 고백을 하고 있습니다. Entonces está confesando que es pecador. 참된 회개는 하나님 앞에 자기가 죄인인 걸 알고 이 죄 문제 해결하기를 간절히 원하고 하나님 앞에 용서를 구하는 것입니다. El verdadero arrepentimiento significa saber que es un pecador que va al infierno ante Dios y querer solucionar este problema del pecado y pedir perdón a Dios. 이 참된 회개한 사람의 가장 기쁜 소식이 무엇일까요? Entonces, ¿cuál es la mejor noticia para aquellos que hicieron un arrepentimiento verdadero? 그것이 바로 구원인 것이에요. Es la salvación. 그래서 이 구원받은 사람들에게 주님 뭐라고 말씀하시냐면 이것은 바로 기쁜 소식이다. Y entonces, ¿qué dice el Señor a las personas que recibieron salvación? 우리 마음만 준비된다면 언제든지 구원받을 수 있습니다. Esta es la noticia más feliz. Nosotros cuando nos preparamos, en cualquier momento podemos recibir la salvación. 이 성경에는 천가는 이 구원 관련된 복음 관련된 구절들이 너무너무 많아요. En esta Biblia hay muchos versículos relacionados para poder ir al cielo y sobre el Evangelio. 내 마음만 준비되어 있다면 Solo preparando mi corazón, 하나님 존재하심을 분명히 믿고 conociendo definitivamente la existencia de Dios, 내가 성경대로 참된 회개를 했다면 y si hice un arrepentimiento según la Biblia verdadera, 천가는 이 복음의 내용이 너무너무 많이 들어 있습니다. en esta Biblia hay muchos contenidos para poder ir al cielo. 성경은 천가는 영수증이 들어 있습니다. En la Biblia está el recibo para poder ir al cielo. 다시 한번 정리해 드리겠습니다. Bueno, les voy a ordenar otra vez. 여기 보시면요. Si ven acá, 미가서 7장 19절 복음 말씀이죠. es la palabra del Evangelio, Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 이 모든 죄를 깊은 바다에 던진다고 말씀하셨습니다. Dice que arrojará todos estos pecados en el mar profundo. 우리의 구원을 쉽게 이해를 도와서 설명해 주신 것입니다. Bueno, les explicaré este Evangelio más fácil. 이 모든 죄는 온 세상 죄입니다. Todos estos pecados son todos los pecados del mundo. 깊은 바다는
태평양, 대서양, 인도양이 아니고 찾지 말라는 뜻입니다. El mar profundo no es el océano Índico, el océano Atlántico o el océano Pacífico. Significa que no hay necesidad de buscarlo. 던지신다는 것은 죄를 완전히 정복했다는 의미입니다. Arrojarlo significa que de vencer todo el pecado. 성경에 이런 말씀이 있죠. Hay una palabra esta en la 하늘은 Biblia. 나의 보좌요, 땅은 나의 발등상이다라는 말씀이 El 있습니다. cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. 이해를 돕게서 말씀드리면 Para entenderlo más fácil, 우리가 알고 지은 죄, los 모르고 pecados, 지은 죄, 과거의 이 모든 죄들 los pecados que me recuerdo, los pecados que no me recuerdo, los pecados que cometí en el pasado, en el presente y en el futuro, 죄를 제일 알지 못했던 지금 짓고 있는 모든 죄들 todos los pecados que no conocí que eran pecados, los pecados que estoy cometiendo ahora, 앞으로 지을 이 모든 죄들을 todos los pecados que cometeré ahora en adelante, 주님이 발로 다 el 밟았다는 Señor 것입니다. pisó todos estos pecados. 찾지 말라는 거예요. Significa que no la buscaré. 또 다른 관점에서 보시죠. Y viendo desde otra perspectiva, 나의 모든 죄는 todos mis pecados, 시점으로 본다면 과거에 지은 죄, si vemos con el tiempo, los pecados del pasado, 지금 짓고 있는 죄, los pecados del presente de ahora, 앞으로 지을 죄, los pecados que cometeré ahora en adelante. 이것이 나의 모든 죄가 되는 것입니다. Entonces, todos estos pecados están incluidos en todos mis pecados. 이 죄를 깊은 바다에 던졌다는 겁니다. Dice que echó todos estos pecados en el mar profundo. 찾을 수 있어요? ¿Lo podrán buscar? 찾아보세요. Por favor, búsquenlo. 찾을 수 없습니다. No lo podrán buscar. 찾지 말라는 겁니다. Significa que no lo busquen. 완전히 갚았다는 비유적 말씀입니다. Entonces es una parábola muy cercana de esto. 대표적인 복음서가 요한복음입니다. El mejor de todos los evangelios y el más representativo es el libro San Juan. 청관 영수증이 가장 많이 나와 있는 성경 중에 하나입니다. Es el libro donde aparecen más recibos para ir al cielo. 요한복음 1장 12절 San Juan capítulo 1 versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 여기서 영접하는 자는 하나님 자녀라고 되어 있잖아요. Acá está diciendo que los que aceptan son hijos de Dios. 이 복음을 귀로 듣고 눈으로 보고 마음으로 받아들여야지만 하나님의 영적인 자녀가 될 수 있습니다. Y entonces puede ser un hijo espiritual cuando se escucha, cuando se acepta. 어떤 사람이 자녀가 될까요? Entonces, ¿quiénes podrán ser los hijos? 그 이름을 믿는 자입니다. Son los que creen en el nombre de Él. 구체적으로 본다면 예수님이 나를 위해 하신 일을 믿는 것입니다. Si vemos específicamente, es creer en la obra de Jesús. 예수님이 나를 위해 하신 일이 무엇입니까? ¿Qué son las obras que hizo por mí Jesús? 단번에 예수님 피로 영원한 속죄를 이루신 것입니다. De una vez por todas, la sangre de Jesús cumplió la eterna redención. 예수님을 믿는다는 것은 예수님 이름 속의 내용을 마음으로 받아들인 것을 말하고 있습니다. Creer en Jesús significa creer en el contenido, en el nombre de Jesús. 요한복음 3장 36절입니다. San Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 아들을 믿는 자는 영생이 있고라고 말씀하고 있습니다. Entonces acá dice que si creen en el Hijo van a tener la vida eterna. 이 구절을 보면 교회 다니는 어떤 집사님이 생각이 납니다. Si veo este versículo me recuerda a un diácono de una iglesia. 오랜 동안 교회를 다녔던 어떤 집사님이 이렇게 말씀하셨습니다. Era un diácono que asistía por mucho tiempo a la iglesia. 목사님, Pastor, 내가 교회를 오래 다녔는데 fui por muchos años a la iglesia. 천국 가는 것은 죽어봐야 알지. 내가 구원받은지 내가 어떻게 알 수 있습니까? 교만하게. Pero yo solo podré saber que iré al cielo en el momento que muero. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? 이 말은 굉장히 겸손한 것 같지만 하나님 약속을 믿지 않는 것이고 하나님 말씀을 무시하는 것이고 이것이 진정 교만한 것입니다. Esta palabra puede parecer humilde y verdadera, pero son palabras arrogantes que no creen e ignoran la palabra de promesa de Dios.
여러분 물어보겠습니다. 내가 구원받는지 알 수 있어요, 없어요? Les preguntaré, ¿podrán saber si recibieron la salvación o no? 주무세요? ¿Están durmiendo? 내가 구원받은지 확실히 알 수 있습니다. Nosotros sí podemos confirmar si soy salvo. 그 약속의 근거는 말씀이에요. La promesa de esa razón es la palabra. 요한복음 5장 24절. San Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. 믿음은 사실을 사실대로 받아들이는 것입니다. La fe es aceptar los hechos tal como son. 지금 밤입니까, 낮입니까? ¿Es de noche ahora o es de día ahora? 그대로 받아들이는 거예요. Se acepta tal cual. 예수님이 나를 위해 하신 일을 믿는 그 순간 내 신분과 운명이 영원히 바뀌는 것입니다. En el momento en que creo en lo que Jesús hizo por mí, mi identidad, mi destino cambian. 요한복음 5장 25절 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos San Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. 듣는 자는 살아나리라. Los que la oyeren vivirán. 영원한 속죄가 믿어지는 그 순간 내 운명이 바뀌는 거예요. En el momento en que creo en la eterna redención, mi destino cambia. 영원히 지옥 갈 수밖에 없는 운명이 영원히 천국 갈 수 운명으로 완전히 바뀌는 거예요. Pasan por completo de estar destinados a no ir al infierno a ir al cielo. 너희는 내게 나와 들어라. 그러면 너 영원히 산다고 말씀하십니다. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. 아들인 예수님이 하신 일을 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이라고 말씀하십니다. Entonces, cada uno que cree en el Hijo obtienen la vida eterna. 이 사실을 믿는 그 순간 지옥 운명에서 천국 운명으로 바뀌는 것입니다. En el momento en que creo mi destino cambia del destino al infierno, al destino al cielo. 구원의 효력 기간이 영원한 것입니다. El periodo efectivo de salvación es eterna. 요한복음 10장 28절. San Juan capítulo 10 versículo 29. 28. 요한복음 10장 28절 29절. San Juan capítulo 한번 10. 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos despacio. San Juan capítulo 10 versículo 28 al 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 여러분 한 번 태양을 본 사람이 소경이 되었다고 태양이 없다고 하겠습니까? Diría un hombre que una vez vio el sol y que no hay sol porque es ciego. 오전에도 말씀드리셨지만 이 약속의 말씀을 지키는 책임이 나에게 있지 않고 하나님께 있는 것입니다. 그것을 믿는 것입니다. Como escuchamos hoy a la mañana, Dios es responsable de cumplir esta promesa, no nosotros. 저는 1981년부터 교회를 다녔습니다. Yo fui desde 1981 a la iglesia. 구원을 받은 줄 알았습니다. Pensé que sí recibí la salvación. 그런데 제 마음은 항상 불안했습니다. Sin embargo, mi corazón siempre estaba inestable. 어느 날은 천국 갈 것 같다가 못 갈 것 같다가 Un día me parecía que sí iría al cielo y otro día que no. 착한 일을 하면 갈 것 같다가 나쁜 일을 하면 못 갈 것 같다가 Y un día pensaba que haciendo buenas obras sí iría y otras obras no. 계속 마음이 왔다 갔다 했습니다. Entonces todo el tiempo mi corazón estaba cambiando. 그리고 많은 방황을 했습니다. Y bueno, pasé por muchas cosas. 1993년에 여러분과 같이 이 성경 강연의 말씀을 들었습니다. En el año 1993, como ustedes, escuchando el seminario bíblico, pude recibir la salvación. 성경을 통해서 하나님이 살아계심을 확실히 믿게 되었습니다. Entonces ahí pude conocer exactamente sobre la existencia de Dios a través de la Biblia. 말씀을 통해서 제가 지옥 갈 운명인 것을 확실히 알게 되었습니다. Pude conocer a través de la Biblia que yo tenía el destino de que no tenía otro camino de ir al infierno. 2000년 전에 오신 예수님께서 내 죄를 다 가져가신 것을 확실히 믿게 되었습니다. Pude conocer seguramente de que Jesús vino hace 2000 años atrás y se llevó todos mis pecados. 그분이 나를 받아주신 거예요. Entonces, Él me recibió. 믿는 그 순간 받아주신 겁니다. En el momento que yo creí, me recibió. 구원을 지키는 책임이 나에게 있지 않고
하나님께 있습니다. Entonces, la responsabilidad de cumplir la salvación no es por mí, sino por Dios. 한 번 주신 영생의 약속은 영원히 지켜지는 것입니다. Entonces, una vida eterna, la promesa es eterna. 이것은 사람의 약속이 아니고 변하지 않는 하나님의 약속입니다. Esta promesa es una promesa que no cambia, dada por Dios. 관련된 구절은 너무너무 많습니다. Hay muchos versículos relacionados. 제가 읽겠습니다. Les voy a leer. 시편 89편 34절. Salmos capítulo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. 민수기 23장 19절. Les leeré Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. 하나님은 거짓말을 못하시고 하신 약속은 반드시 영원히 지키십니다. Dios no puede mentir y una promesa dada por Dios definitivamente lo cumplirá. 우리는 그 약속에 근거한 믿음을 가진 거예요. Entonces nosotros tenemos una promesa tan clara. 시편 138편 2절. Salmos capítulo 138, versículo 2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 말씀의 권위입니다. 세상의 모든 것 위에 하나님 말씀이 있습니다. Es el poder de Dios. Todas las palabras del mundo está primero, sobre todas las palabras está la palabra de Dios. 말씀은 세상의 어떤 법보다 큰 권위가 있습니다. La palabra de Dios tiene más poder que cualquier cosa de este mundo. 로마서 8장 39절. Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 하나님과 우리의 사랑을 그 어떤 것으로도 끊을 수도 없고 영원히 막을 수도 없습니다. Dios no podrá bloquear nuestro corazón. 자, 여기 보시겠습니다. Vamos a ver acá. 이사야서 51장 6절. 나의 구원은 영원히 있고 함께 하겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Isaías capítulo 51, versículo 6. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. 구원의 기간이 언제까지 간다고요? Y entonces, ¿hasta cuándo es el periodo de la salvación? 10년입니까? 100년입니까? 영원입니까? ¿Son solo 10 años o solo son 100 años o es eterno? 이렇게 너무나 분명한 약속의 말씀이 있어도 지옥 간 사람들이 많이 있습니다. Hay muchas personas que fueron al infierno, aunque hay muchas promesas así tan claras. 도대체 왜 그럴까요? ¿Por qué? 요한복음 16장 9절입니다. San Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 모르고 안 믿는 죄는 불쌍하지만 알고도 안 믿는 죄는 너무너무 가증한 거예요. Un pecado que no conoce es muy lamentable, pero un pecado que sí se conoce es algo muy arrogante. 이 하나님의 은혜의 성령을 욕되게 하는 자의 받을 형벌이 얼마나 중요한지 생각해보라 이거예요. Y entonces vamos a pensar cuán temeroso va a ser el juicio de Dios. 이 예수님의 사랑을 믿지 않는 죄는 예수님을 거짓말쟁이로 만드는 죄입니다. Y entonces este pecado es convertir a Jesús como un mentiroso. 하나님의 사랑을 짓밟았기에 영원한 형벌을 받게 됩니다. En otras palabras, hacer un pecador que pisotea el amor de Jesús recibirá un castigo eterno. 바로 죄인인 우리를 위해서 해줄 수 있는 하나님의 최고의 사랑이 이 죄를 대신 갚아준 그 십자가의 사랑입니다. Esto se debe a que el amor más grande que Dios puede darnos a nosotros, pecadores, es pagar por todos los pecados de la humanidad. 그래서 이 사실을 안 믿는 죄는 하나님께 선택받은 이스라엘 백성들의 그 폐악함보다 더 큰 죄입니다. Y el pecado de no creer en este hecho es un pecado mayor que el pecado de los israelitas que fueron elegidos por Dios. 어떻게 하면 될까요? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? 믿으면 되는 거예요. Es solo creer. 이 소망 없는 우리들을 향한 무조건적 하나님의 사랑입니다. Este es el amor incondicional de Dios por los humanos sin esperanzas. 에베소 1장 6절입니다. Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
이 세상의 본질적인 것들은 다 거저 주신 거예요. Todo lo esencial en este mundo se da gratuitamente. 햇빛도 그렇고 물도 그렇고 공기도 그렇고 La luz 소중한 solar, 거 본질적인 것 다 거저 주신 El 거예요. agua, el aire, todo lo más precioso, lo esencial, es gratuita. 그럼 십자가 앞에 강도를 보시기 바랍니다. Vamos a ver el ladrón al lado de la cruz. 그거는 아무것도 한 것이 없습니다. Ese ladrón no hizo nada. 구원은 거저 받는 거예요. La salvación es dada gratuitamente. 인류를 향한 최고의 거저의 사랑이 십자가 El 사랑입니다. mayor regalo gratuito para la humanidad es el amor de la cruz. 왜냐하면 인간 어떤 노력으로도 이 죄를 해결할 수 없기 때문에 인류의 죄를 대신 갚으시고 믿으라고 하신 거예요. Ya que el pago no puede ser por los pecados. 인류를 향한 나를 향한 최고의 십자가의 사랑이 하나님의 사랑입니다. El regalo más grande en nuestras vidas, más grande que estos regalos, es el regalo de la salvación. 그 사랑이 십자가에 나타난 거예요. Ese regalo se manifestó en la cruz. 에베소 1장 7절입니다. Efesios capítulo 1 versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 여러분 보잘것없는 여인이 영분이 되는 방법은 대통령의 청혼을 받아들이는 방법밖에 없습니다. La única manera de que una mujer insignificante llegue a ser primera dama es aceptar la propuesta de matrimonio del presidente. 평범한 아가씨가 영국 같은 나라의 왕세자가 되기 위해서는 왕자의 청혼을 받아들이는 방법밖에 없습니다. Así como una mujer común no tiene más opción que aceptar la propuesta de un príncipe de convertirse en princesa heredera en un país como Inglaterra, de manera similar, la única manera de recibir la salvación es aceptar por fe el amor de la preciosa sangre de Jesús. 마찬가지로 우리가 구원받고 죄 용서받는 방법은 예수님의 십자가의 사랑을 이 보혈의 사랑을 믿음으로 받아들이는 방법밖에 없습니다. De la misma manera, es solo recibirlo por la fe. 그래서 이 구원을 받은 사람은 입술로 찬양할 수밖에 없는 거예요. Y entonces una persona que recibe la salvación solo puede dar gracia a través de la alabanza. 예수님의 영원한 보혈의 사랑을 찬양하게 되는 것입니다. Entonces da una alabanza la sangre eterna de Jesús. 내일도 말씀드리겠지만은 구원은 종합 선물 세트입니다. Mañana también les diré, pero la salvación es un regalo todo por completo. 구원받을 때 같이 오는 것이 있습니다. Es algo cuando hay algo más que viene cuando recibe la salvación. 에베소 1장 13절. Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 구원받을 때 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨습니다. Nosotros cuando recibimos la salvación nos da como 성령을 우리에게 주신 분은 하나님이십니다. la salvación nos da por Dios. 구원을 받은 사람과 받지 않은 사람은 전혀 다릅니다. Es bastante diferente una persona salva y una persona que no recibe salvación. 예를 들어 보겠습니다. Vamos a dar un ejemplo. 여러분 이거 생화입니까? 종화입니까? ¿Esta flor es falsa o es flor de verdad? 뭐라고요? ¿Qué? 아, 섞였습니다. 섞였어요. Ah, mixto. 누구 말이 맞아요? ¿De quién será la verdad? 어떤 분은 생활하고 어떤 분은 Algunas 조화로 personas 갑니다. me dicen que sí es verdad, otras personas que son falsas. 알 수 있는 방법이 있습니다. Bueno, hay una manera de poder conocerlo. 그럼 다음 주 토요일 날 여기 와보시면 알아요. Entonces, si vienen la semana que viene el sábado, van a conocer. 냄새도 나지 않고 그 모양 그대로 있다면 이건 조화입니다. Si no hay olor y si está de la misma forma, esto será un flor falso. 다음 주에 왔는데 보니까 모양이 바뀌어 있고 냄새가 난다면 이건 생화인 것입니다. En cambio, si vengo la semana próxima y si está de distinta forma y tiene olor, esto será una flor verdad. 구원 입술로만 verdadera. 받는 것이 아니라 마음으로 받는 것이기 때문에 성령이 오신 거예요. Entonces, la salvación viene también el Espíritu Santo al corazón. 하나님 사랑이 내 마음에 부음바 되었습니다. La salvación viene al corazón con el amor. 그래서 생화처럼 시간이 지나면 그분을 사랑하게 되고 Y entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos a amar más a Él
그리스도의 향기가 나고 변화된 삶이 이루어집니다. Y va a haber un olor grato de los cristianos y va a cambiar la vida. 그래서 구원은 내 인생 최고의 선물인 Y 것입니다. entonces la salvación es el regalo mejor de mi vida. 에베소 2장 8절입니다. Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 그럼 선물의 특징이 무엇입니까? ¿Cuáles son las características de los regalos? 선물은 거저 받는 거예요. Los regalos son de forma gratuita. 이것을 준비한 사람은 수고와 시간이 들지만 받는 사람은 받으면 내 것이 되는 거예요. Se requiere esfuerzo y tiempo para quien lo prepara, pero para quien lo recibe, si lo recibe de una vez, se vuelve suyo. 근데 받지 않으면 내 것이 안 되겠죠. Sin embargo, si no recibe esa persona, no va a ser suyo. 세상 선물은 물건으로 받습니다. Los regalos mundanos se reciben por productos, cosas. 그러나 구원은 하나님 예수님이 하신 일을 믿음으로 마음에 받는 것입니다. Pero la salvación se recibe mediante la fe en lo que hizo Jesús. 행위로 됐다면 은혜가 될 수 없는 것입니다. La gracia no es gracia si se hace mediante acciones. 제가 작은 선물을 이해를 돕기 위해서 준비했습니다. Para reflexionarlo mejor, les preparé un regalo pequeño. 이 선물은 비싸지는 않습니다. Este regalo no es tan caro, 그러나 비쌉니다. sin embargo, sí es caro, 왜냐하면 한국에서 왔기 때문이죠. porque vino desde Corea. 35시간 비행기를 타고 왔습니다. Entonces, este regalo tuvo un viaje de 35 horas. 자, 한국의 커피 믹스입니다. Es un café instantáneo de Corea. 시간 관계상 선착순 한 분에게만 드리겠습니다. Por el problema del tiempo, les daré solo a una persona. 앞으로 나오시기 바랍니다. La persona, la que más rápido venga. Una persona nada más. Bueno, vamos a aplaudirle. 받으면 누구 거 되는 거죠? ¿Ve? 이 선물 받으면 누구 거 되는 겁니까? Entonces, este regalo ahora de quién es, 안 받으면 어떻게 될까요? pero si no lo había recibido, ¿de quién era? 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver esto. Another 3-2. This one a fly ball down along the right field line. Kosuke will get it. And that finally ends the inning. Start them early. What do you do with a opponent baseball in Wrigley Field? Throw it back. Oh, no, no, no. 안 받으면 내 것이 안 되는 겁니다. Entonces, si no lo recibo, no, ya no es mío. 아무리 좋은 선물도 받아야 내 것이 되는 겁니다. Aunque sea un regalo tan grande y tan bueno, si yo no lo recibo, no es mío. 그럼 받으면 기뻐요, 안 기뻐요? Cuando reciben, ¿están felices o no? 그럼 작은 선물을 받아도 기쁩니다. Aunque sea un pequeño regalo, si lo recibimos, estamos felices. 보도록 하겠습니다. Vamos a ver otro video más. Kimberly, do you want to open a birthday present early? You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. Heavy. Just 'cause. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull all the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How'd you know I won this? I didn't. I How? just didn't. Mommy, how? Whoa! No! Pajamas. What kind are those? There's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse. What else is in there? Pajama pants. Wow! Wanna see? Do you remember? Show me. What does it say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks?
snacks. That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? You could go anywhere. Where would you want to go? Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. Okay. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's your birthday! Happy birthday! It's my birthday today. No, in a week, but we're going. I'm crying too! I'm crying too! You excited? Your daddy bugs! Are you gonna want to tell about it? We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance! Yeah! I love you! I love you too. Okay, bye! 여러분, 이런 선물보다 더 큰 인생 최고의 선물이 여러분이 이번에 받은 구원의 선물입니다. El regalo más grande que en nuestras vidas, más grande que estos regalos, es el regalo de la salvación que recibimos esta vez. 그럼 디즈니랜드와는 비교할 수 없는 천국 선물 받으신 겁니다. Y entonces ustedes recibieron un regalo del cielo que ni siquiera se puede comparar con un regalo que es de Disney. 세상 선물은 돈을 주고 받지만 구원의 선물은 예수님이 하신 일을 믿음으로 받으면 되는 것입니다. Los regalos del mundo se dan y se reciben, pero el regalo de la salvación se recibe en el corazón a través de la fe en lo que Jesús ha hecho. 그럼 다시 한번 물어보겠습니다. Entonces les preguntaré de nuevo, 구원의 선물 받으셨어요? ¿recibieron el regalo de la salvación? 자, 받으신 분 손 한번 들어보세요. Entonces los que recibieron, levanten las manos. 다시 한번 물어보겠습니다. 구원의 선물 Les 받으셨습니까? preguntaré otra vez, ¿recibieron la salvación? 네, 감사합니다. 할렐루야. Muchas gracias. Gloria a Dios. 예수님이 지옥 갈 죄를 다 갚았다는 것은 너무너무 큰 은혜입니다. Entonces es una gran gracia de que Jesús pagó todos los pecados para ir al infierno. 시간이 지날수록 그 기쁨은 점점 커져갑니다. Cada vez más que pase el tiempo, esa gracia se agranda. 구원은 굉장히 쉽습니다. La salvación es algo muy fácil. 디모데전서 2장 4절 Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 왜냐하면 내 편에서 한 것이 아무것도 없기 때문이죠. Es que por mi cuenta no se hizo nada. 하나님은 세상 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Dios quiere que todas las personas en el mundo sean salvas. 디도서 2장 11절 함께 읽겠습니다. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlos todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 구원이 얼마나 쉬운지 예를 한번 들어보도록 하죠. Entonces les daré un ejemplo cuán fácil es la salvación. 민수기 21장 5절로 9절 말씀입니다. Números, capítulo 21, versículos 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. 구절은 길지만 내용은 간단합니다. El versículo es largo, pero el contenido es simple. 설명드리겠습니다. Les explicaré.
하나님의 선택받은 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님을 원망하고 불평했습니다. Los israelitas elegidos que se quejaron ante Dios y se resintieron en el desierto. 원망과 불평은 하나님 앞에 죄입니다. Las quejas y los resentimientos son pecados ante Dios. 하나님 죄에 대해서 반드시 뭐예요? 심판하십니다. ¿Qué hace Dios? Definitivamente juzga a los pecados. 그 심판의 모습으로 불뱀을 보냈습니다. Y entonces, por esa imagen del juicio, Dios mandó la serpiente ardiente. 많은 사람들이 죽었습니다. Muchas personas murieron. 그래서 그들은 죄에 대해서 끊임없이 회개하고 여호와께 부르짖었습니다. Y entonces ellos se arrepintieron sobre sus pecados y 제발 우리 살려달라고. que por favor los salven. 그래서 하나님께서 노뱀을 준비하셨습니다. Entonces Dios les dio una manera de vivir que preparó para ellos una serpiente de bronce. 구원의 방법을 알려주신 거예요. Entonces les está diciendo la manera de salvación. 노뱀을 쳐다본 적 살더라. Según la palabra dice que al ver al serpiente de bronce vivirán. 노뱀을 쳐다봄으로 그들은 살았습니다. Entonces al ver al serpiente de bronce ellos vivieron. 여러분 노뱀을 쳐다보는 게 어려워요, 쉬워요? ¿Es difícil ver al serpiente de bronce o es difícil? 쉽죠. Es fácil. 믿음은 쳐다보는 거예요. La fe es ver. 어떻게 보죠? 이렇게. ¿Cómo se ve? 이렇게. Así. 쉽죠. Es fácil. 여러분 이 노뱀은 무엇을 의미합니까? Entonces, esta serpiente de bronce, ¿a qué se refiere? 짝이 되는 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. En la Biblia aparece así. 요한복음 3장 14절 15절입니다. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 이 장대의 노뱀은 십자가에 달리신 예수 그리스도를 의미하는 La 것입니다. serpiente de bronce en el asta se refiere al Jesucristo en la cruz, 예수님이 나를 위해 하신 일을 믿으라. para que crea en las obras del Señor. 믿음으로 쳐다보는 것입니다. Entonces, es ver por la fe. 믿는 자는 살아납니다. Las personas que creen vivirán. 그때는 노뱀을 쳐다보면 살았고 지금 우리는 어떻게 합니까? En ese momento, cuando al mirar la serpiente de bronce, podrían sobrevivir. Pero ahora, ¿cómo es? 십자가에서 나를 위해 하신 일을 믿으면 살 수 있습니다. Es creer en la obra que hizo en él en la cruz. Así podemos vivir. 구원은 내 편에서 한 것이 없기 때문에 너무너무 쉽습니다. La razón por la que es fácil para nosotros ser salvos es porque no es hacer nada de mi parte. 자, 출애굽기 14장 13절로 14절입니다. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 여러분 어제 오전 말씀 기억하시죠? ¿Se acuerdan de la palabra de ayer de la mañana? 출애굽 시대 홍해가 갈라지는 기적의 사건입니다. Es el acontecimiento milagroso del Éxodo que se dividió el Mar Rojo. 그들이 홍해를 갈랐어요. 하나님이 갈리셨어요. Ellos dividieron el Mar Rojo o Dios dividió el Mar Rojo. 하나님이 가르치고 그들은 믿은 것밖에 없습니다. Dios dividió y ellos solo creyeron. 우리도 구원이 쉬운 이유는 내 편에 산 것이 없는 거예요. Entonces, la razón por la que es fácil para nosotros la salvación es porque no hacemos nada de mi parte. 근데 여러분 이걸 기억해야 됩니다. Pero ustedes deben recordar de esto. 내가 받은 구원이 쉬운 거지 구원을 주신 분은 전부를 주신 거예요. La salvación que yo recibí fue fácil, pero aquel que me dio la salvación no fue difícil, no fue fácil. 창세전부터 구원을 약속하시고 구약의 많은 선지자들 통해서 예수님 오실 것을 약속하셨습니다. Dios prometió la salvación antes de la creación del mundo, profetizó a través de muchos profetas en el Antiguo Testamento. 그 구약 성경 약속대로 2000년 전에 오셔서 십자가에서 우리의 모든 죄를 예수님이 갚아주셨습니다. Y como prometió en el Antiguo Testamento, Él vino hace 2000 años y pagó el pecado por todos nuestros pecados en la cruz. 사랑의 크기는 고통의 El 크기입니다. tamaño del amor es el tamaño del dolor. 이사야서 53장 5절로 7절입니다.
Isaías capítulo 53 del versículo 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 예, 예수님의 그 십자가 고난에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. Entonces vamos a pensar sobre el sufrimiento de la cruz de Jesús. 성경에 보면 잠잠한 양같이라고 되어 있습니다. Si vemos en la Biblia, dice que fue un cordero silenciosa. 제가 몇 년 동안 몽골을 해마다 다녀온 적이 있습니다. Hace muchos años iba cada rato a Mongolia. 몽골은 양과 염소를 많이 잡습니다. En Mongolia se caza mucho cordero y mucha cabra. 여러분이 양인지 염소인지 확인해 보시기 바랍니다. Entonces lo siguiente, vamos a descubrir si es cabra o cordero. 어떤 뭐 이미 이런 더 다들 이거다. 의원 좀 해주셨을 거예요. 해주셨죠? 지금 들어왔어. 들어가. 잡으세요. 제대로 뒤로. 동영상 있죠? 동영상? 어르신이네. 몇시겠지? 양입니까 염소입니까? ¿Es cordero o cabra? 예, Sí, es cabra. 자, 보시겠습니다. 또 Vamos a ver otro video más. 라스타스나. 엑스트라. 여러분 양입니까 염소입니까? ¿Es una cabra o un cordero? 잠잠한 양같이 Como un cordero silencioso. 죽기까지 그 고난을 감당하셨습니다. Hasta morir, sufrió todos esos sufrimientos. 누구를 위해서? ¿Para quién? 나를 위해서요. Para mí. 보시면 Si vemos, 여러분 예수님은 오늘 오전에 보셨겠지만은 como vimos hoy a la mañana, 피 흘림이 없은 즉 죄사함이 없다는 말씀처럼 como si no hay derramamiento de sangre, no hay la redención. 내 몸으로 지은 죄 때문에 채찍에 맞으셨습니다. Por los pecados que cometí por mi cuerpo, fue azotado por látigos. 내 머리로 눈으로 귀로 입으로 지은 죄 때문에 머리에 가시면류관이 박혔습니다. Por los pecados que cometí por mis oídos, por mi boca, por mis ojos, se puso la corona de espina. 내 손으로 지은 죄 때문에 그 손에 대못이 박히셨습니다. Por mis pecados que cometí por mis manos, fue clavado un gran clavo. 내 발로 지은 죄 때문에 발에 대못이 박혔고 Por mis pecados que cometí por
mis pies fue clavado los 2 pies. 내 마음으로 지은 죄 때문에 가슴에 큰 창이 박혔습니다. Y por los pecados que cometí por mi corazón fue clavado la lanza al costado. 독일의 유명한 신학자는 이렇게 예수님의 구원에 대해서 고백합니다. Un famoso teólogo alemán dijo esto sobre el sufrimiento de Jesús. 명령에 따라 고통받는 것은 자유로 고통받는 것보다 쉽습니다. Sufrir por orden es más fácil que sufrir voluntariamente. 여럿이 고통받는 것은 혼자 고통받는 것보다 쉽습니다. Sufrir con otros es más fácil que sufrir solo. 육체적으로 고통받는 것은 정신적으로 고통받는 것보다 쉽습니다. Sufrir físicamente es más fácil que sufrir mentalmente. 그런데 나의 예수님은 자유로 혼자 육체와 정신의 모든 고통을 선택하셨습니다. Sin embargo, mi Jesús eligió voluntariamente solo sufrir todos los dolores del cuerpo y de la mente. 왜요? 나를 사랑하니까. ¿Por qué? Porque me ama. 그래서 나를 위해 죽음으로써 그의 사랑을 확증하셨습니다. Entonces, Él demuestra su amor por mí muriendo por mí. 이 복음의 핵심은 예수님의 죽으심과 부활입니다. La clave de este evangelio es la muerte y la resurrección de Jesús. 예수님이 내 죄값을 확실히 갚으셨다는 확실한 증거가 부활인 것입니다. Entonces, la resurrección es una evidencia clara de que Jesús pagó por el pecado. 요한복음 20장 19절 20절입니다. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 예수님이 죽은 후에 3일 만에 살아나셨습니다. Jesús vuelve a la vida 3 días después de su muerte. 부활은 예수님이 확실히 죽으셨다는 보증입니다. La resurrección es una evidencia clara de que Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad. 악인에게 평강이 없지만 구원받은 사람들에게는 항상 평강이 있는 거예요. No hay paz para los malvados, pero para las personas salvas sí hay paz. 복음의 핵심은 예수님의 죽으심과 부활입니다. La clave del evangelio es la muerte y la resurrección de Jesús. 로마 4장 25절입니다. Romanos capítulo 4 versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 예수님의 죽음은 나의 죽음이고 예수님의 부활은 나의 부활입니다. La muerte de Jesús es mi muerte, la resurrección de Jesús es mi resurrección. 이 그림을 보시죠. Vamos a ver este dibujo. 예수님이 이 온 세상죄 갚으실 때 나의 모든 죄를 갚으셨습니다. Dios, cuando estaba pagando todos los pecados del mundo, Dios ya pagó mis pecados. 그리고 마지막으로 하신 말씀이 무엇입니까? ¿Y cuál fue la última palabra que dio Jesús? 인류의 모든 죄를 절대적으로 완전히 영원히 다 갚았다라고 말씀하십니다. Dice que fue consumado todos los pecados de todo el mundo. 예수님 누구를 위해 죽으셨습니까? Jesús, ¿por qué murió? 예수님 누구를 위해 죽으셨습니까? ¿Por qué murió? 그림을 보시기 바랍니다. Vamos a ver la imagen. 여기 보시면 Si vemos acá, 예수님 누구 때문에 이렇게 십자가에 못 박히셨습니까? ¿por quién Jesús fue clavado así de esta manera? 정확히 누구의 죄 때문입니까? Exactamente, ¿por quién fue? 나의 죄 때문입니다. Por mis pecados. 내 죄가 없었다면 예수님 이렇게 끔찍하게 죽을 일이 없습니다. Si no hubiera existido mis pecados, Dios no tendría falta de poder sufrir esto. 왜 이렇게 큰 고통을 당하시고 죽으셨을까요? ¿Por qué sufrió tan gran dolor y murió en la cruz? 나의 죄 때문입니다. Por mis pecados. 왜요? ¿Por qué? 나를 사랑하기 때문입니다. Es porque me ama. 이 구원은 시대와 민족과 나라를 초월해서 일반적이고 보편적이고 영원한 것입니다. Este evangelio eterno es el evangelio de paz, el evangelio de gracia y el evangelio completo y el evangelio perfecto. 유다서 1장 3절입니다. Judas capítulo 1 versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 예수님이 한 번에 완성하신 구원은 받아들인 사람도 한 번에 받아들여야 됩니다. La salvación que Jesús completó de una vez es aceptada por aquellos que la aceptan de una vez.
이 복음은 영원한 복음이고 화평한 복음이고 은혜의 복음이고 완전한 복음이고 완벽한 복음인 것입니다. Este evangelio es eterno, es paz, es de gracia, es completo y perfecto. 구원을 받는 순간 내 것이기 되기 때문에 구원받는 순간 구원이 이루어지는 것이고 구원받는 날이 그날이 나의 구원의 날이 되는 것입니다. Y entonces en el momento que se cumple la salvación es el milagro y el momento que recibo la salvación es el momento del día. 아기를 낳을 때까지 10개월의 긴 기간이 준비 기간이 필요하지만 낳을 때는 단번에 낳는 거예요. Al dar a la luz a un bebé hay un periodo de preparación de 10 meses, pero así como el bebé nace todo de una vez, lo mismo ocurre con la salvación del Espíritu. 우리의 구원도 마찬가지인 겁니다. Lo mismo ocurre con la salvación del Espíritu. 민족과 나라를 초월해서 동일한 복음입니다. Es una salvación todo igual, no depende de ningún pueblo, de ningún país. 구원은 단번에 받는 거예요. La salvación es dada de una vez. 오래전에 인도네시아의 먼 오지에 탈리아보라는 곳이 있습니다. Hace mucho había ido a un pueblo de Taliabo en Indonesia. 이곳에는 아무도 사람이 가지 않았어요. En esa zona no se veía muchas personas porque nadie visitaba, 왜냐하면 그 조상들은 식인종들이었기 때문이죠. ya que sus ancestros eran caníbales. 굉장히 무지하고 무서운 사람들이었습니다. Entonces eran personas muy temerosos y tampoco tenían muchos conocimientos. 선교사님들은 그들의 영혼이 불쌍했습니다. Los misioneros le daban piedad a esos espíritus. 배를 타고 그 먼 곳까지 복음을 전하러 들어간 거예요. Y entonces, andando con el barca, llegaron hasta esa zona y transmitieron el evangelio. 처음부터 복음을 전하지 않았고 그들과 함께 살면서 먹고 마시고 누리고 그들의 마음을 샀습니다. No fue que directo le predicaron, sino tuvieron confianza, disfrutaron la vida, comían, compartieron el tiempo. 그들은 언어를 하지 못하는 사람도 많았습니다. Y bueno, se empezó a transmitir el evangelio poco a poco. Sin embargo, había muchas personas que no podían leer. 그림으로 설명해가면서 그들에게 복음을 전했습니다. Entonces fue transmitido el evangelio por explicaciones dadas en imágenes. 보도록 하겠습니다. Vamos a ver el video. 우린 구약을 계속 가르치면서 탈리아보 사람들에게 처음으로 예수 그리스도의 구원의 복음을 들려주기 시작했습니다. 그들은 처음부터 예수님을 사랑했어요. 우리 사람들과 살기 위해 인간으로 이 세상에 오셨지요. 난 요한이 예수님을 가리켜 한 말을 잊을 수 없어요. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그 말에 생각이 떠올랐지요. 어린 양, 6월절 어린 양, 희생양. 나의 마음은 열렸어요. 또 열려야만 했고, 이 예수님이 곧 언약의 사람이었지요. 죄에서 우리를 구하시는 분이었지요. 예수님은 우리가 그토록 두려워했던 굶주림, 질병, 귀신들과 죽음까지도 모두 이길 수 있는 힘을 가지셨다는 것을 우리는 듣고 봤습니다. 선교사들이 가르쳤을 때 나는 생각했습니다. 만약 이 언약의 사람도 죽고 만다면 이제 또 누가 우리를 구원해 줄 겁니까? 바로 그때 죽음이 결코 그를 묶어놓지 못한다는 말씀을 들었습니다. 맞아요. 예수님은 우리를 구원하시고 또 살아나셨어요. 감사합니다. 하나님 감사합니다. 예수님은 내 죄값을 다 치르셨어요. 난 그날을 결코 잊을 수 없을 겁니다. 부족 사람들이 예수 그리스도를 믿는다고 고백했지. 우리는 함께 웃기도 하고 울기도 했습니다. 그날은 모두들 먹는 일조차 잊어버렸죠. 우리는 하나님께서 하신 이 놀라운 일로 말할 수 없이 기뻤습니다. 날이 저물 무렵 100명이 넘는 탈리아보 사람들이 크리스찬이 되었습니다. 했죠. 내 말을 들어보세요. 나는 이제 진리의 길을 걷고 있죠. 난 날 위해 죽으신 예수님을 전적으로 믿어요. 난 이렇게 봅니다. 만약 어떤 사람이 날 위해 옷을 산다면 먼저 옷값을 다 지불하고 나서 그 옷을 나에게 주겠죠? 내가 할 일은 그저 그것을 입으면 되는 겁니다. 그렇죠. 예수님께서 나의 모든 죄를 짊어지셨고 이제 난 자유입니다. 예수님을 믿는 것 말고는 내가 해야 할 일이 더 있겠습니까? 아무것도 없습니다. 깨끗한 이야기입니다. 사실이에요. 나는 예수님이 왜 죽으셔야만 하는지 분명히 알게 됐어요.
예수님은 내가 받을 형벌을 대신 당하셨어요. 나는 이제 하나님의 심판 아래 있지 않아요. 이 세상의 물건들에 대해서 난 욕심이 없어졌어요. 세상 물건들 아시죠? 나는 이제 욕심내지 않아요. 예수님이 내게 영원한 풍요를 주셨거든요. 이 뭉그러진 손이 보이시죠? 그전에는 이런 손이 싫었죠. 지금은 별로 상관하지 않아요. 내가 무슨 말 하신지 아시죠? 하나님이 날 치료하셨거든요. 내 속마음까지도 치료하셨어요. 내가 오늘 밤에 죽는다면 이 늙은 몸은 땅에 묻히겠지요. 그러나 내 영혼은 하나님 품으로 갈 겁니다. 지금 주님은 문둥병이 걸린 내게 이렇게 말씀하실 겁니다. 오 가엾어라, 네 몸이 문드러져 떨어져 나갔어도 너는 내 딸이란다. 나는 여전히 감사하며 말할 겁니다. 주님, 나를 지으신 주님, 오직 주님 오시기를 기다립니다. 자, 여러분이 믿은 믿음과 같아요, 달라요? Entonces, ¿la fe que tienen ustedes es igual o no? 같습니다. Son igual. 시대와 민족과 교단과 나라를 초월해서 동일한 복음입니다. Aunque pasen de denominación, del país, del pueblo, tienen la misma fe. 영원한 복음이고 완전한 복음인 거예요. Es un evangelio completo y perfecto. 딱 한 가지 조건이 필요합니다. Sin embargo, solo se necesita una condición. 예수님이 나를 위해 하신 일을 믿는 것입니다. Es creer en la obra del Señor Jesucristo que hizo por mí. 갈라디아서 2장 16절입니다. Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 시간과 시점의 차이가 있지만은 믿음의 원리는 똑같습니다. Hay diferencias de tiempo del periodo, sin embargo, es la misma fe. 구약 성경을 통해서 복음의 완전성을 한번 살펴보겠습니다. Veremos la perfección del evangelio a través del Antiguo Testamento. 모든 것이 예수님 피의 속죄의 그림자입니다. Todo es una sombra de la redención de la sangre de Jesús. 어제 성막을 통해서 오늘 성막을 통해서 1년짜리 불완전한 제사는 영원한 십자가 제사 여기 보시면 다시 한번 Si vemos 볼게요. acá, 이 성막을 통해서 여기 잠깐만요. un momento. 이 성막 제사를 통해서 1년짜리 불완전 제사는 영원한 그리고 완전한 십자가 제사의 뭐라고요? 그림자라는 거예요. El sacrificio imperfecto del animal a través del tabernáculo de un año de duración, ¿qué es? Es una sombra del sacrificio eterno de la cruz. 이 구약시대 노뱀 사건은 예수님 십자가 속죄의 그림자입니다. El acontecimiento de la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento es una sombra de la expiación de Jesús en la cruz. 이제 남은 시간 하와와 아담의 가죽옷 사건과 Y en el resto de tiempo vamos a ver el acontecimiento sobre las túnicas de pieles de Adán y Eva. 아벨의 양의 피 사건을 통해서 구원의 완전성을 설명해 보겠습니다. Y les explicaré la perfección de la salvación a través del sacrificio de Abel de la sangre del cordero. 창세기 2장 16절로 17절. Génesis capítulo 2 versículo 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 아담과 하와가 범죄하는 순간 하나님과의 관계 단절, 영원히 죽음이 왔습니다. Y entonces en el momento que Adán y Eva pecaron, tuvieron una relación bloqueada. 창세기 3장 6절로 7절입니다. Génesis capítulo 3 versículos 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 그들은 그 부끄러움을 가리기 위해서 무화과 나무 잎을 엮어 치마를 해 입었습니다. Y entonces ellos cosieron hojas de higuera e hicieron delantales para cubrir sus vergüenzas. 이것은 인간의 행위와 노력으로 죄를 가리는 것과 마찬가지입니다. Esto es lo mismo que hacer por
un esfuerzo para cubrir el pecado. 하나님 인간의 의가 더럽다고 말씀하십니다. Dios dice que la justicia del hombre es inmundicia. 이사야 64장 6절입니다. Isaías capítulo 64 versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. 인간의 행위로는 완전히 죄를 가릴 수 없다고 말씀하고 Y 있습니다. entonces se está diciendo que no podemos tener una perfecta redención a través de la obra. 왜냐하면 우리의 의는 하나님 보시기에 더러운 옷과 같다고 말씀하십니다. Ya que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. 이사야 59장 6절입니다. Isaías capítulo 59 versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. 그래서 인간 스스로 이 죄를 가릴 수 없기 때문에 인류의 죄를 완전히 가리울 수 있는 구세주를 보존해 줄 것을 약속하셨습니다. Y entonces Dios, según la promesa del Antiguo Testamento, Dios hizo una promesa para mandar a Jesús para que pueda rescatar al mundo. 창세기 3장 15절입니다. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 인류의 죄를 대신 담당할 구원자 메시아를 여자의 후손으로 보내실 것을 약속하셨습니다. Entonces Dios prometió que iba a mandar una simiente suya de la descendencia de una mujer que sería Mesías. 그 약속은 성취가 되었죠. Esa promesa se cumplió, ¿no? 갈라디 4장 4절입니다. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 구약의 약속대로 인류의 죄를 대신 갚아줄 하나님이 사람으로 모양을 오신 분이 바로 예수님입니다. Y entonces vino Jesús según la promesa del Antiguo Testamento para salvar al mundo. 우리는 오전에 대속법에 대해서 배웠습니다. Nosotros aprendimos sobre la ley de expiación a la mañana. 레위기 17장 11절 함께 읽겠습니다. Vamos a leer Levítico capítulo 17 versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. 죄는 갚아야 없어지는 것입니다. El pecado 불완전한 짐승의 피가 아니고 영원한 예수님의 보혈로 그 죄는 갚아야 없어지는 겁니다. se resuelve a través de la sangre, no por algo que es inestable, sino por la sangre perfecta. 여러분 이 피를 오해하시면 안 됩니다. No deben malentender la sangre. 피 자체가 중요한 것이 아니고 No es 피는 importante 생명이 la sangre. 들었다는 증거입니다. Sino la sangre es dada por la vida. 히브리서 9장 22절도 함께 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos, Hebreos capítulo 9 versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그래서 아담과 하와를 위해서 짐승을 잡아서 가죽옷을 지어 입혔고 그들은 믿음으로 앞으로 오실 메시아를 믿고 입었습니다. Y entonces ellos se vistieron 아담과 하와를 위해서 para Adán y Eva 하나님께서 짐승을 죽여서 죽였다는 증거로 가죽옷을 지어 입혔습니다. Dios mató al animal y por esa evidencia les dio el vestido del cuero de los animales. 그들은 앞으로 오실 예수님을 믿고 가죽옷을 믿음으로 입었습니다. Y entonces ellos se vistieron el vestido del cuero creyendo del Mesías que va a venir. 창세기 3장 21절입니다. Vamos a leer Voy a leer Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 이 사실을 자녀들에게 알려줬을까요? 알려주지 않았을까요? Entonces, ¿les habrá dicho esta verdad a sus descendientes o no? 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Cree en el Jesucristo, así tu casa se salvará.
그럼 구원을 받으면 누구한테 먼저 알려주고 싶습니까? 이 Entonces, 사실을. cuando reciben la salvación, ¿a quién les quiere decir por primero esta verdad? 가장 사랑하는 사람에게 알려주고 싶은 거예요. Les quieren avisar a las personas que más quieren, ¿no? 그들에게 자녀가 태어났습니다. Ellos tuvieron hijos. 창세기 4장 1절로 5절입니다. Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 5. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. 여기 보면은 스페인어로 본다면은 그 4절에 보면은 그 아벨의 제사와 가인의 제사가 있는데 누구의 제사를 연합했다고 돼 있죠? Pero si vemos en el versículo 4, Dios, ¿de quién dentro de los sacrificios de Abel y Caín, de quién recibió? 제가 알고 있기로는 스페인어로 이 연합이라는 단어는 좋게 여긴다라고 표현했다고 들었습니다. De que se entregó, esta palabra en la Biblia española dice que se miró con agrado. 그러나 원어적 의미로는 받았다는 의미입니다. Pero esto significa recibir. 자, 하나님은 누구의 제물을 받으셨습니까? Entonces, Dios, ¿de quién sacrificio recibió? 아벨의 제물을 받았습니다. Sí, recibió el sacrificio de Abel. 피 흘림이 없음도 죄사함이 없다는 아벨은 이것을 믿었고 가인은 믿지 않았습니다. Caín no creía en un sacrificio de... 피 흘림이 없으면 죄사함이 없다는 이 말씀대로 아벨은 제사를 드렸고 Como 그 la palabra- 제물을 받으셨습니다. Como la palabra que sin derramamiento no hay redención, Caín no creía en esta palabra. 결국 믿음이죠. Eso finalmente depende de la fe, ¿no? 가인은 자기의 노력과 행위에 근거해서 제물을 가지고 하나님께 용서받기를 원했습니다. Caín solo quería ser perdonado a través de las ofrendas. 하나님 왜 아벨의 제물을 받았을까요? Dios, ¿por qué solo recibió el sacrificio de Abel? 성경에 해답이 있습니다. La respuesta está en la Biblia. 히브리 11장 4절입니다. Hebreos capítulo 11, versículo 4. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 아벨은 앞으로 오실 메시아를 믿고 믿음으로 제사를 드린 거예요. Abel creyó en el Mesías que iba a venir y dio una ofrenda por la fe. 베드로전서 1장 8절입니다. Primero Pedro capítulo 1 versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infeable y glorioso? 구약의 아벨의 제사는 예수님 속죄의 그림자입니다. El sacrificio en el Antiguo Testamento de Abel es la sombra de Jesús. 구약 시대는 하실 일을 믿은 겁니다. En el Antiguo Testamento ellos creyeron lo que iba a hacer. 우리 시대는 예수님이 하신 일을 믿은 En 겁니다. este tiempo, en nuestra era, creemos en lo que Jesús hizo. 프랑스에는 대표적 영웅이 있습니다. En Francia hay un héroe representado. 여러분 나폴레옹 들어보셨어요? ¿Escucharon al emperador Napoleón? 나폴레옹 황제는 그때 당시 세계를 정복했습니다. El emperador Napoleón en ese tiempo conquistaba. 그는 어느 순간부터 계속 패배하기 시작했죠. Sin embargo, en un momento empezó a decaer 그리고 세인트 헬레나 섬에 유배되었습니다. y fue exiliado en la isla de Santa Elena. 그가 황제였을 때는 많은 사람이 찾아왔습니다. Y cuando él era emperador, muchas personas venían en búsqueda a él. 세인트 헬레나 섬에 유배되었을 때 아무도 찾아오지 않았어요. Sin embargo, cuando él fue exiliado en la isla de Santa Elena, nadie fue a buscarlo. 그는 자신의 인생을 비관했습니다. Entonces, él se resintió de su vida 어느 순간부터 성경을 읽기 시작한 거예요. y empezó a leer la Biblia.
성경 내용을 보면서 충격을 받았습니다. Entonces, leyendo los contenidos de la Biblia, se asombró. 이 성경에는 예수님이 있는 거죠. Dentro de esta Biblia está Jesús, ¿no? 그는 성경을 다 읽고 이렇게 고백합니다. Cuando lee toda la Biblia, él confesa así: 당신이 진정한 승자라고. tú eres el verdadero ganador. 많은 권력가는 무력으로 왕국을 다스렸지만 Mucha gente poderosa gobierna el reino por la fuerza. 예수님은 사랑으로 왕국을 다스렸다. Sin embargo, Jesús gobierna el reino por amor. 많은 사람은 보고 영향을 받지만은 Muchas personas son influenciadas por ver muchas personas. 예수님을 믿는 사람들은 예수님 한 번도 본 적이 없지만 그 인생에 영향을 받고 있다. Sin embargo, los cristianos son influenciados sin ver a Jesús. 얼마나 많은 사람들이 예수님을 사랑하고 예수님의 인생을 거느냐 그는 놀랐습니다. ¿Cuántas personas aman a Jesús y dedican su vida en Él? 왜 예수님을 한 번도 본 적이 없지만 기뻐합니까? ¿Por qué, aunque no vieron a Jesús nunca, por qué se alegran? 그 다음 구절에 답이 나와 있어요. En el siguiente versículo está la respuesta. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Do el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Jesus died for me입니다. me, 나를 Jesús 위해서. murió por mí. 네, me. 모든 사람을 위해서 죽으셨지만 또 우리를 위해서 죽으셨지만 결국 나를 위해 죽으신 거예요. Jesús murió por todas las personas, pero finalmente Jesús murió por mí. 그 믿음의 결과가 구원인 것입니다. La respuesta de esa fe es la salvación. 이 하나 때문에 Por mí, 이 하나 때문에 Por 여기 인생을 mí. 거는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. ¿cuántas personas están por mí? 구원은 예수님 나를 위해 하신 일을 확인하고 받아들이는 것밖에 없습니다. La salvación solo es confirmar y aceptar lo que Jesús ha hecho por mí. 베드로전서 2장 25절입니다. Según 1 Pedro capítulo 2 versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 이 돌아왔다는 의미는 바로 이 사실을 받아들였다는 의미입니다. El significado de regreso significa que es día de regreso. 돌아오면 하나님 자원을 삼아주시고 천국을 유업으로 준다고 말씀하십니다. Entonces, cuando regresa, Dios lo convierte en hijo de Dios y le da el cielo como herencia. 돌아왔다는 것은 예수님 나를 위해 하신 일을 믿었다는 것입니다. Entonces, volver es creer en las cosas que Jesús hizo por mí. 이 자녀가 된 사람들에게는 하나님이 천국을 유업으로 주신다고 약속하셨습니다. Entonces, Dios prometió a los hijos que le dará el cielo. 갈라디아서 4장 6절로 7절입니다. Gálatas capítulo 4 versículos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 구원받은 우리를 위해서 미래적으로 예비해 놓은 것입니다. Y entonces es algo que ya preparó de antemano para nosotros que somos salvos. 썩지 않고 더럽지 않고 영원한 기업을 우리에게 주신다고 말씀하셨습니다. Dice que Dios nos ha dado una herencia eterna que no se pudre, que no se desaparece. 제가 가나안 나라인 몽골이나 필리핀에 선교 봉사를 하면서 알게 된 것이 있습니다. Hay algo que obtuve cuando hacía servicio en países muy de pobreza como Mongolia, Filipinas. 제가 아르헨티나에 며칠 있었는데요. Estuve durante unos días en Argentina. 여기부터 가나안 나라가 몽골이고 필리핀입니다. Bueno, el país con más pobreza que acá es Mongolia y Filipinas. 거기 구원받은 많은 형제자매들이 있습니다. Hay muchos hermanos y hermanas que recibieron la salvación ahí, 정말 가난한 사람들도 많이 있습니다. pero hay pobres de verdad. 그러나 그들 한결같이 고백합니다. Sin embargo, ellos confesan todos uno por igual. 목사님 우리를 동정하지 마세요. No tenga piedad, por favor, pastor. 우리 육신이 가난한 것이지 우리의 믿음은 가난하지 않습니다. Somos pobres de cuerpo, pero no pobres de fe. 우리는 하늘나라의 상속권자입니다. Nosotros somos los heredores del cielo. 정리하겠습니다. Entonces vamos a retomar todo esto. 우리는 불타는 지옥에 갈 수밖에 없었습니다. Nosotros no teníamos ningún remedio de ir solo al infierno. 아담과 하와 사건을 통해서 우리는 배웠죠. A través del acontecimiento de Adán y Eva aprendimos. 앞으로 오실 메시아를 믿고
그들은 가죽옷을 지어 입힐 때 믿음으로 입었습니다. Dios vistió a Adán y Eva con pieles y a Adán y Eva se los vistió con la promesa del Salvador que vendría. 예수님이 하실 일을 믿은 거죠. Ellos creyeron por fe y se los pusieron. 하나님은 그 믿음을 의로 여기신 겁니다. Entonces Dios lo tomó esa fe justa. 창세기 3장 21절 함께 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 하나님은 아담과 하와를 위해서 가죽옷을 지어 입혔고 아담과 하와는 뭐죠? 오실 구세주를 믿고 믿음으로 이 옷을 입었습니다. Y entonces Dios vistió a Adán y Eva con pieles y a Adán y Eva se les dijo que el Salvador vendría. 핵심이 무엇입니까? ¿Cuál es la clave de esto? 예수님이 하실 일을 믿는 거예요. Es creer lo que Jesús va a hacer. 예수님이 나를 위해서 하신 일을 믿는 Y 겁니다. entonces es creer lo que Jesús hizo por mí. 시간의 차이가 있을 뿐이지 구원의 원리는 똑같습니다. Solo hay diferencia de tiempo, pero el método de recibir la salvación es igual. 화면 보시죠. Vamos a ver la pantalla. 여기 보시면 Si vemos acá, 보시죠. 하나님께서 이 제물을 이제 받으실 때 보시면요. 가인의 제사를 받지 않았죠. Dios cuando recibía los sacrificios, no recibía el sacrificio de Caín. 가인은 바로 자기 행위와 노력에 근거해서 가려고 했기 때문이죠. Es porque Caín quiso ir por sus obras, ¿no? 아벨의 제물을 받은 이유는 뭐죠? ¿Cuál fue la razón de que recibió la ofrenda de Abel? 약속을 믿고 양의 피를 드린 거예요. Es que creyó en la promesa y le dio la sangre del cordero. 지금도 많은 사람들이 자기 행위와 노력에 근거해서 청구하려고 합니다. Aún en este tiempo hay muchas personas que se esfuerzan de ir al cielo por sus propias obras. 그 제사를 받지 않습니다. No quiere, entonces Dios no recibe ese sacrificio. 그렇게 하면 구원받지 못합니다. Así de esa manera no pueden recibir la salvación. 오로지 무엇입니까? 믿음입니다. ¿Solo por cuál se puede ir? Solo por la fe. 그때는 가죽옷이고 En ese momento fue por las pieles 예수님이 나를 위해 하신 일을 믿는 것입니다. y era solo y ahora es solo creer lo que hizo Jesús por mí. 결국 믿음이죠. Finalmente es la fe. 제가 읽겠습니다. Les voy a leer. 히브리 11장 4절 제가 읽겠습니다. Hebreos capítulo 11 versículo 4. Les leeré. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 자, 정리 좀 해보겠습니다. Les ordenaré. 자, 신구약 제사의 차이점이 있죠. Hay diferencia entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 자, 구약의 제물은 짐승입니다. El sacrificio en el Antiguo Testamento eran los animales. 신약 시대 제물은 예수님이죠. Y el sacrificio del Nuevo Testamento es Jesús. 구약의 제물의 효과는 1년입니다. Y la eficacia del Antiguo Testamento fue solo de un año. 예수님이 죽어주심으로 죄사함 효과가 언제까지죠? Y entonces la 영원입니다. eficacia de que Jesús murió, ¿cuánto tarda? Es eterna. 그래서 그때 그들은 해마다 예수님 오실 때까지 제사를 드렸습니다. Ellos, hasta que Jesús venga, les daba la ofrenda durante cada año. 예수님은 몇 번 죽어주셨습니까? Jesús, ¿cuántas veces murió? 단 한 번입니다. 단 한 번. Solo una vez. 그때는 행함으로 En ese 그랬지만은 momento se hacía por obras, 지금 은혜입니다. 은혜. sin embargo ahora es por gracia. 이 구원받을 자격이 없는 자에게 주신 무조건적 자비인 겁니다. Eso, entonces, es una misericordia incondicionable. 구약 시대의 대상은 이스라엘 El 백성들입니다. objeto en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. 지금 우리 시대는 누굽니까? En este tiempo, ¿quiénes son? 우리 시대 누구예요? ¿Quiénes son en nuestros tiempos? 모든 사람이요? ¿Son todos los hombres? 모든 사람이기도 하지만 누구예요? Sí, somos todos, pero ¿quién es? 나요, 나. Yo, yo, 나. yo. 여러분, 내가 구원 받으셨습니까? Entonces, ¿recibieron salvación?
구원받은 사람이 주신 놀라운 축복이 있습니다. Hay una gran bendición, asombrosa bendición para aquellas personas que recibieron salvación. 마무리하면서 여러분의 보너스를 하나 드리겠습니다. Y entonces les daré una extra al finalizar. 세계에서 가장 비싸고 좋은 호텔이 있습니다. Hay un hotel más bueno y más caro en el mundo. 이 두바이라는 곳에요. 사막 한가운데 있는 호텔입니다. Está en el medio del desierto, está ubicado en el país Dubái. 이 호텔은 엄청나게 비싸고 아름답습니다. La tarifa de alojamiento de este hotel es muchísimo caro. 10여 년 전에 하룻밤 숙박료가 1,040만 원이었습니다. Hace 12 años, una tarifa de alojamiento por noche era de 10.040 millones. 그러면 잠깐 보죠. 이런 호텔입니다. 이렇게. Es más o menos de como este hotel. 이렇게. 아름답죠? 이렇게. Es muy belloso, ¿no? 호텔 사막 한가운데 있는 호텔입니다. Está en el medio del desierto. Hay un hotel así. 보죠. 여러분 이런 호텔 가보셨어요? ¿Habrán ido a un hotel así? 이 대부분이 금으로 발라져 있습니다. Casi todas las paredes están pintadas por oro. 아름다운 호텔입니다. Es un hotel muy asombroso. 여기 방을 잠깐 소개할게요. Entonces, les presentaré más o menos la habitación del hotel. 자, 잠깐만 보도록 하죠. Vamos a ver por un momento. 금으로 도금되어 있는 거예요. Está todo pintada por oro. 최고 향수 제품들이 있습니다. Están los mejores perfumes del mundo. 아름답죠? Es muy lindo, ¿no? 여러분 한없이 연약한 인간도 이렇게 좋은 작품을 만들 수 있습니다. Incluso los humanos, que son infinitivamente débiles a los ojos de Dios, pudieron hacer esto. 하나님 우리를 위해서 예비해 놓으신 천국은 얼마나 Y 아름다울까요? entonces, que Dios creó el cielo, cuán hermoso será. 천국 그 어떤 단어로도 표현할 수가 없습니다. No habrá palabras que puedan describir el cielo. 천국을 보고 온 사도 바울이 이렇게 말하고 있습니다. El apóstol Pablo, que vio el cielo, dijo esto. 가히 이르지 못할 말이로다. No hay palabras para explicar. 표현할 수 없다는 거예요. Significan que no se puede expresar. 사도는 환상을 통해서 천국을 봤습니다. El apóstol Juan vio el cielo a través de una visión. 내일 잠깐 말씀드리겠습니다. Eso les diré un momento el día mañana. 정말 힘들게 살아가는 우리 인생들에게 A nuestras vidas que son tan cansador. 우리를 위해서 진정 창조한 것이 천국이라고 한다면 Entonces, si el propósito verdadero es el cielo, 우리가 이 땅에서 조금 없고 조금 배고프고 조금 아프고 조금 힘들어도 내 영혼이 죽음 이후에 영원히 다시는 죽음이 없고 고통이 없고 아픔이 없는 이 행복한 곳을 갈 수 있다면 우린 모든 것을 이해할 수가 있습니다. incluso si ya no estoy en esta tierra hambriento, enfermo, cansado, si mi espíritu puede pasar la eternidad acá, después de la muerte, podemos entender el propósito de la creación. 마치 미국이 있고 영국이 있는 것처럼 천국은 확실히 있습니다. Así como existe en Estados Unidos e Inglaterra, existe un cielo tan seguro. 그것은 언젠간 사라지지만 천국은 우리에게 영원히 남겨져 있습니다. Esos países eventualmente desaparecerán, pero el cielo permanecerá con nosotros para siempre. 여러분 천국을 하루 다녀온다면 어떨까요? ¿Qué expresiones usaríamos si visitáramos el cielo por un día? 저는 안 옵니다. Yo igual, y si voy, no volveré más. 가면 못 옵니까? 절대 안 오죠. Nunca volveré acá.
여러분, 천국이 어떠한지는 성경에 자세히 나와 있습니다. ¿Cómo es el cielo? La descripción está detallada en la Biblia. 천국이 정말 우리에게 예비는 분명한 사실이라고 한다면 우리는 어떤 어려움도 견뎌낼 수 있습니다. Si este es el verdadero propósito de la creación del cielo, nosotros podemos soportar cualquier dificultad. 마지막 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver el último versículo. 제가 읽겠습니다. Voy a leer yo. Deuteronomio, 신명기 33장 29절입니다. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvó por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. 선택받은 이스라엘의 백성에게 주신 말씀입니다. Es la palabra dada al pueblo indicado por Dios. 이 말씀을 우리에게 적용하겠습니다. Vamos a poner en nuestros nombres. 그리스도인이여 너는 행복자로다. Bienaventurado tú, oh cristiano. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨? ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? 저는 저에게 적용해봤습니다. Y también me incluía a mí. 장관이여 너는 행복자로다. Bienaventurado tú, oh Juan Yichang. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨? ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? 이 사실을 생각할 때마다 너무너무 행복합니다. Y entonces cada vez que pienso en esta verdad, estoy muy feliz. 여러분 저만 구원받았습니까? Yo solo recibí salvación. 여러분 어떻습니까? ¿Y ustedes? 여러분 적용해 보시기 바랍니다. También pongan sus nombres. 여러분도 한번 앞에 읽어보세요 같이. Entonces vamos a leer por nuestros nombres. 이 빈칸에 자기 이름을 집어넣고 읽어보시기 바랍니다. Acá, en este vacío, vamos a incluir nuestros nombres. 저는 제 이름을 집어넣고 Yo 읽겠습니다. voy a leer con mi nombre. Vamos a leer. 장관이기여 너는 행복자로다. Bienaventurado tú, oh Juan Yang. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구뇨? ¿Quién como tú, pueblo, salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? 이 구원을 받은 사람들은 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다. Entonces, una persona que recibe salvación no tiene otra opción de alabar a Dios. 예수님을 사랑할 수밖에 없습니다. Solo tiene una opción de solo amar a Dios. 찬송 강곡으로 오늘을 마무리하겠습니다. Vamos a finalizar con una alabanza. 여러분 너무너무 감사함을 글로 기록했고 거기에 곡을 붙인 것이 찬송가예요. Entonces, esta alabanza es una alabanza de agradecimiento que se pasó el texto como una alabanza. 세계적으로 유명한 복음성가가 있죠. Es un famoso himno. 혹시 여러분 Amazing Grace를 알고 있습니까? ¿Conocen Oh Gracia Admirable? 모르는가? No, Amazing Grace. ¿No conocen Oh Gracia Admirable? Mañana, ¿Eh? pues. 왜? 좀 들어보시기 바랍니다. Bueno, vamos a escucharlo. Es el número 82. 이 찬송가를 지은 분은 존 뉴턴입니다. El escritor de este himno se llama John Newton. 아프리카 흑인 노예를 싣고 미국으로 가는 노예 선장이었습니다. Era un traficante de esclavos y capitán de un barco de esclavos que transportaba esclavos de África a los Estados Unidos. 돈밖에 모르는 사람이었고 Él solo se concentraba en el dinero 많은 노예를 팔았던 사람입니다. y era una persona que vendía muchos esclavos. 1748년 5월 10일 항해 중에 거센 풍랑을 만났습니다. El 10 de mayo de 1748 se encontró con una ola fuerte. 배가 침몰할 위기에 있었고 죽음이 자기의 문제가 되었습니다. Entonces estaba casi en peligro de hundirse debido a una violenta tormenta. 그런 생사의 갈림길에서 Entonces en el momento de la muerte 알게 되었습니다. conoció 그리스도를 만나게 되었습니다. a Cristo. 나중에 그는 목사가 되었지요. Luego él se convirtió en un pastor. 그리고 자신을 구원해 준 예수님에 대한 은혜에 감사함으로 Entonces, Amazing Grace를 작사했습니다. Entonces él escribió esta canción poniendo un agradecimiento de la gracia que él le salvó. 이 가사에는 놀라운 의미가 있습니다. En estas letras hay unas letras muy asombrosas. 이 가사에 복음이 들어 있어요. Acá en esta letra está incluido el evangelio. 이 가사를 잘 보시기 바랍니다. Vamos a ver concentrado la letra.
자, 제가 설명을 좀 드리겠습니다. Les explicaré. Porque Dios amó tanto el mundo que realmente salvó a un infeliz como yo. Yo no merezco el amor de Dios. Yo le he dado la espalda una y otra vez en mi vida. Aún así, su amor por mí se ha mantenido constante. No dejó de las 99 ovejas y fue en busca de una oveja. Yo soy esa oveja perdida. Y esta es mi historia. 잠시 가사를 의미하면서 함께 불러보겠습니다. Entonces, voy a animarles que canten junto con nosotros, pensando en la letra. Es el número 82 en el cuaderno del himno. 죄송합니다. Discúlpenme. 부르세요. 제가 들어드릴게요. 자. 다시 한번. Vamos a escucharlo una vez más. 잠깐만요. Discúlpenme. Like me, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. 네, 우리는 정말 구원을 받으면 구원받은 이후에 이 기쁨은 점점 커져갑니다. Si realmente recibimos la salvación, cada vez más después de recibir salvación, este gozo se aumenta. 왜냐하면 예수님이 나를 위해 죽으셨기 때문입니다. Ya que Jesús murió por mí, 우리 그 사실을 믿습니다. nosotros creemos en esa verdad. 오늘 집회는 여기서 이제 끝났습니다. Vamos a finalizar hasta acá el seminario de hoy.
내일은 저녁에 오면 될까요, 안 될까요? Mañana tendrán que venir a esta hora o no? 안 됩니다. No. 내일 아침 마지막 날입니다. Mañana ya será el último seminario, mañana a la mañana. 내일은 구원받은 우리가 어떻게 살아야 되는지 자세히 말씀드릴 예정입니다. Mañana a la mañana les diré sobre cómo debemos vivir detalladamente en la vida cristiana. 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 사랑과 은혜가 많으신 하나님 감사합니다. Dios que tiene mucho amor y mucha gracia, le damos gracias. 이같이 큰 구원의 은혜를 허락하여 주신 것도 감사드립니다. Le damos gracias por permitir esta gracia tan gozoso. 아직 복음의 은혜를 얻지 못한 분들이 있다면 Si hay personas que aún no recibieron la gracia del Evangelio, 내일 오전 말씀을 통해서 다시 한번 구원의 은혜를 확인하기를 소망합니다. entonces deseo que puedan confirmar otra vez más mañana a la mañana sobre la gracia del Evangelio. 이번에 구원받으신 분들 내일 말씀을 통해서 구원의 생활에 대해서 배우시기 소망합니다. Deseo que puedan aprender cómo vivir la vida cristiana las personas que recibieron la salvación. 모든 것 하나님께 감사를 드립니다. Le damos gracias todo a Dios. 언제나 저를 사랑하여 주시는 예수님 이름으로 감사 기도드렸습니다. Oramos en nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. 아멘. Amén.